Pilipinas, Iligan. Dali ra din. Nara din siya sa may entrance. Oh. Hi guys, here we are now at siya fast craft. And then, kuhan siya. Naka-business class. Milakas. Naka-business class. Here we are guys. Condition na yun. Ibigyan ni Makuan. Nasiwala din siya. Wala din siya. Hey guys, here we are at Siargao. Look, so here. Isha. Marajao, Carajao, Siargao. And hello mga ka-viewers. Nandito na tayo ngayon sa Siargao and it's such a very nice feeling to be here. Like the first stop that we are going to show you now is Chireng! Ocean Night. Ocean 9. So, yan. Sorry mga guys. Hindi ko alam ang name niya. But then, first step namin to because it's just a walking distance from where we stayed and it's free. And yeah. Oh, so, wala pa masyadong tao guys because it's still like 2 o'clock in the afternoon. But then later on, meron na to. But then guys, meron na doon mga afam. And they're already swimming out there. So, pakita ko sa inyo guys. Yan. Yan sila guys, oh. Yan. So, such beautiful one. Parang wala lang. Parang kami lang. Tapos doon may mga bangka. And the sand is so fine. Ang ganda lang. So, first stop here at Ocean. So, we are going to give you more updates of more adventure here in Siargao. Again, Marajao, Carajao, Siargao. Guys, welcome to the most famous afam bridge here in Siargao. So, we will walk through the afam bridge and see. Yan, daghan jud ay afam diri. Like them. So, pa may pagsugod paggabi, takip silim. So, guys, wala pa kaayo tao pero daghan na ni siya as in start nag mga posting mga sakyanan. So, here afam bridge. Tagang mga healthy living guys. So many afam over here. There are mga afam. Alimot mo dahil pang lipstick. Nang lipstick? Ayaw na ay. Lipstick na. Lipstick ko ako lipstick. May lamang. Ano marilin? Pondo dari. Bulis? Pulis lagi. So take a look at guys. So many spectators here at the afam bridge.
Oh my God, so many of fun. Kaya lang yan, mo lang na. Kaya lang yan mo ni. Pero lunga mo na dapat. Gusto man ni sila diri taro. Here ang mga tienda diri sa Afambay. Bahay ni Andy. Hello guys! So, here we are sa bahay ni Andy Eidenman here in Siargao. Narami dito sa gawas guys. Yan. Hmm? So this time, let's have the third stop. The Boulevard of Broken Dreams here in Siargao. So take a look at guys. And the sea is so very, very clean and dainty. Now forward. Everything under the sea. Center Island. Come on. Come on. It's nice. Okay, so this is our third stop, and we see you in the next video and the next stop. Ito, perminti yun mo. Anak ka, ayaw pag-anak kay Madlok. ayaw din. Mga ka ayaw diri okay mo anak mo na dito mo kon mo bayan sini diri ka. Gakod. Tayo din ron basig magtaga Siargao na ni. Ingaw ka na pag makakuha na ka. Mapapadaga na ka mulangin anak. Ay, sige. Wow! Wow! Amazing! Oh, otro. Sige. Oh, di ba? Oh, wala kag si Berlia Summers. Oh, sana all. Wala kag si Hello. Welcome to saan siya?
Maasin River. So, at kami dito mo musunod bingad to guys. So, keep following us. Guys, so welcome to Maasin River. Ano mo guys, so nakaingan na guys, yes. Hi guys, so here we are at the Maasin River boating challenge. So we are going to lakbay the river, going to the lagoon, secret lagoon. So di na siya secret ron guys, kay ma-reveal naman ni ron. So mo to. Sige, go guys. Let's enjoy. Oh, pwede mo dito maligo. Yan. So nami mga kuan guys, mga kuan, pabalik na sila, kami padulong pa. So it's like kiling-kiling jutay. So lagyan na bugsay, kiling-kiling jutay. Yan guys, so among mga kuan, pabalik na sila, kami padulong pa. Unang araw, unang vlog na naman tayo. Oh yes guys, magandang umaga. Marajaw, karajaw. Yan. Moon River. The Huckleberry Friend. The Huckleberry Friend. The river that leads to the city. You go down to the city. You lives in the island. If you go to the city, yeah. Raise your voice, sing out, sing now. Glory, glory, Lord. We give you glory, Lord. Aw, tingala na ka, ganin na ito nag-ugot-ugot kasi kita mo balik-balik. Muna ako gingon sa inyo. Mas grabe pa na siya sa ako. Ingon gali ko sa inyo, mas grabe pala siya. Kay mas grabe pa na siya, kay ligas pa ka na. Pag maglagot na bigtian ra ka, nagkalit. Piktawan ra ka. I told you. So at least now you know. Ako baba ra ni. Control ra ni mo. Maglagot na gali ko, magpasakit gali ko sa gamay ra gid na kaayo, basta mamunal ko, control ra gid na. Aw.
ka. Uy, Jesus. Tulog ko na yung buhaya. Mon River. Nabitaw maglalis niya na kay mura po nagsimki kalabanon permente mong mga kuan trip. May nalang ko kamuyaw-yaw ko pero mo-provide mangyug ko. Karon sa man kanarang iyang kuan piti-pliti mo iyang tubil-tubil mo yung kuan sila desir kay pero pakaon sa ato. Mga mangrove. Bakawan. Ini mga tanom sa kilid. Hopelessly devoted to you, but now there's nowhere to run since you push my love aside. Okay. Asa may liguanan? Ambak-ambak. Murag mo naman yung end. Kanira, river. Ano ada dito? Katong dito?
chocolate. 11 minutes na. Kadungog kong mga people lagi. John? Di man to, sa personal lang to. Nakadungog kog mga tao. Mo ni mga nakadugli kog mga tao mo na sila. Mga aswang. Lo, rabo na ko nadala ko rush guard, B. Ikaw, kiss, kidala ni mo? Patay. Magbragid tadi. Magbragid tani, kiss. Gani. Wala man sila pakialam. Member na rin ako anis dagkog tiyan day. Feel na gid ko nga nanay mga tao, bibo kayo sila. Oh guys, so we are entering now. Hello guys, so we are entering now the lagoon. So welcome to the lagoon, secret lagoon. Secret na na-revealed na ni. This is here we are at the secret lagoon. So dili na siya secret kay na-reveal na siya. So halina. Yung kubal lang niya guys. Ay sa gusto mo. Tugnaway, shish. Dili daw kate. Sinalis na dito ka. So guys, nandito tayo sa Duyan. Duyan kita kung saan napakasaya ang buhay dito. Island life, Marajao, Carajao, Siargao. Ladies and gentlemen, on lane number 10, representing Pardo National High School. Let's give it up for Angel Emmanuel Criza. Ladies and gentlemen, in lane number 11, representing Pardo National High School. Let's give it up for Angel Emmanuel Criza. Ambak na day. Ambak ka namatay sa una. Woo! Ano ko balik? Wala sa tunga pislit. Okay na. Go! Woo!
Oh, grabe ate. Ikaw na. Dili kabalo mo lang, uy. Katurangan mo ang sir. Hi guys, so here we are at the mini garden. So, mga birds of paradise and paradise of the birds. Hi guys, so dito tayo sa birds of the paradise. Mini garden. Naman yata din. Hello guys, once again, welcome to Magpupunko. And here we are at the beach side and look at the sand. Sand. And also the people. So meron tayong mga afam guys, mga afam. Pero, the afams. So let's go near the afams. Kuyaw ni Dre kay baliktad. If hunas or low tide, pwede mo ang mga tao. Pero pag high tide, papaulion na. Uli na pasudlan ang dagat. Kaya gabi daw ni kalalum. So we are going there. Kaya nabihing liguanan. Taas naman ka. Mag-picture sa ka dito sa bato na. Magaligo na dahil ka. May mga kuan, may mga isda. Ito kay na eh, mabaw-mabaw ka ni good mo, grabe ka lang. May mga isda. May mga isda. May iman ako. Dagat mo gud ni diri ay lunas lang. Madaging isda. Graduation pag ito sa ano? Here we are guys as one of the many pools na na-create pag mag low tide diri sa Magpupunko. So take a look at guys na yung mga isda guys, mga isda. Can you see what I see? Did you see what I see? No, dagan kay isda. Oh, wow, amazing. Grabe ka, amazing. Powerful fish, parrot fishes. Wow, amazing. Hello guys, so here we are again, another stop for breathtaking coconut plantation. Take a look. Vast crowd of coconut trees. 1 minute thing. Tapos, So guys, where's the beach coconut plantation? Kami ko di. Marajao, Carajao, again, Siargao! And here we are again in the Harip version of
her version of Siargao. And you know guys, Kanishaderia is just at the back of our house where we live in, and that is why manibat lang mi dito sa mga gipakadto ng we come here because lahi ra gyud siya, lahi ra. So take a look. Just the blue waters. Okay. Wala mi bayad din guys, wala mi bayad. So so hello mga ninata diri. Magdayaw na mo diri. Bye bye. Diyan na. Hello guys. Nara ang balay ni Andy Argument. Very nice ang house ni Andy Eigenman. Punto ko driving mansion na mo diri amazing. Very nice na balay. Nara sa kire ni video. Oh, narang mga sagingan ni Andy siya vlog. Okay na. Hi guys, ano lang sa Kanaway Snack Bar. Hmm? 200? Mura pulo. Wala mo. Wala may change. There, the bridge over the troubled waters. Mga surfers. So dito ang mga surfing area. So we're approaching to the surfing area. Ano dito dahil sa dool-dool na spots sa mga surfers.
pumupunta, doon pa kaya. Kaibigan ko. Kaibigan. Dito nga, nakabukin